nempelin logo doang, tapi juga nyuplai bahan bakar sama pelumas khusus yang singkatnya, mereka nggak cuma jual bensin di SPBU, tapi juga jualan kecepatan di level dunia. Ada yang udah tahu belum? Kalau negara tetangga kita, yaitu Malaysia, ternyata udah bisa bikin supercar. Oh, yang jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira kapan nih Indonesia bisa punya live anywhere else. So yes, it's very hard to find something that's not good about Malaysia. Saying like, oh my gosh, Malaysia, Kuala Lumpur is so dangerous. Such a dangerous city. Yang lucu, orang Malaysia langsung takjub dan ngajak ngobrol lebih banyak kalau dia mulai ngomong bahasa Indonesia. Pesawat kecil dari Subang. Terakhir, Laura kasih tips soal bandara di Malaysia. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di sini dikatakan yang dibahas adalah Malaysia, tapi kenapa Indonesia yang panas? Oke teman-teman, nah seperti biasa kalau yang dibahas itu adalah kemajuan dan kebagusan daripada Malaysia, padahal yang buat ini konten adalah orang Indonesia sendiri. Tapi yang panas itu adalah netizen-netizen dari sana juga ya. Oke, kira-kira kenapa itu ya? Apakah sebab iri, tak mampu, atau jealous? Sama aja ya. Oke, so jom kita tonton beberapa video ini. Nah, bukan hanya kreator daripada Asia saja, melainkan daripada mancanegara ya. Oke, so pastikan tonton video ini sampai akhir. Nanti lepas itu baru korang komen ya. Oke, langsung saja. Kalau di Indonesia ada Pertamina, di Malaysia ada Petronas. Bedanya Petronas ini udah lama main di dunia balap F1 bro. Sejak 2010 mereka jadi sponsor utama tim Mercedes AMG Petronas. Bukan cuma nempelin logo doang, tapi juga nyuplai bahan bakar sama pelumas khusus yang bikin mesin mobil kencengnya nggak ngotak. Hasilnya, Mercedes jadi rajanya F1, juara dunia konstruktor berturut-turut sampai 7 kali. Jadi bisa dibilang kalau Silver Arrow itu macan di lintasan, Petronas lah yang ngasih tenaganya. Singkatnya, mereka nggak cuma jual bensin di SPBU, tapi juga jualan kecepatan di level dunia. Ada yang udah tahu belum? Kalau negara tetangga kita, yaitu Malaysia, ternyata udah bisa bikin supercar. Kok ya bisa? Halo semuanya, gue Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive. Supercar ini lahir dari brand bernama Bufori dengan nama Bufori CS8 atau CS8 lah ya kita bilangnya. Ngomongin soal supercar, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ulik seberapa supercar sih sebenarnya Bufori CS8 ini. Kita ulas yuk. Pertama, kita ulas soal permesinannya, di mana Bufori CS8 ini dibekali mesin 6400 cc supercharged V8. Tenaganya tembus 810 horsepower dan torsinya 973 Nm. Top speed daripada Bufori CS8 ini juga diklaim tembus sampai dengan 330 km per jam. Indonesia juga punya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua, soal kualitasnya, di mana Bufori CS8 ini dibekali dengan bodi serat karbon ataupun carbon fiber, layaknya sebuah supercar yang asalnya dari Eropa sana. Yang ketiga, mobil ini juga dibuat secara handmade, mulai eksterior, interior, sampai sektor mesinnya ditangani secara langsung sama para engineer yang kerja di sana. So, yang jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira kapan nih Indonesia bisa punya mobil nasional lagi? Tulis di kolom komentar. Oke, nah ini tadi kereta Bufori ya. Oke, nah ada ya keluaran terbarunya. Saya pastikan mungkin APRI ini tak tahu ini ya. Dia tahu saja yang kita di pasaran itu adalah Proton ya, dan juga Pero 2. Bufori dia ini belum tahu lagi ya. Mungkin dia itu kalau tahu ini dia akan menangis ya. Dia menyepelekan, merendahkan selama ini. Nah, apa cerita dengan Bufori, Kokori? Wow. Tentang teknologi ya, supercar dan juga Petronas. Nah, kali ini kita akan beralih kepada mencakup seluruh Malaysia ya. Nah, apa sih pandangan-pandangan daripada orang-orang luar ini Malaysia? Oke, so ada juga yang menyepelekan itu hari kan, karena kan orang-orang Indonesia saja mereka pikir yang datang ke Malaysia
bule mana mau ke Malay, katanya gitu ya. Ada banyak komentar yang saya jumpai, katanya bule nggak mau pergi ke sana gitu ya. Padahal ya banyak aja kan, boleh tengok kan Mak Saleh, Mina Saleh, diorang ada juga review gunakan bahasa Inggris juga. Mungkin yang sebelah sana itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia tidak paham apa yang dikatakan oleh Mas Saleh, Mina Saleh ini kan. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi beberapa video ini. Cium. Today marks 2 months since I sold months. everything in Australia and moved here to live in Malaysia. And for me, it has felt like the best decision of my life. Because since coming here, I've really felt like this is my home since day one. And 2 Dari months hari later, pertama ya. that feeling has only gotten stronger. And I just want to say a huge, huge, huge thank you to all the Malaysian people. And it's because of you that I felt so welcome. Like, this really feels like home. People have been so supportive, so kind, so generous. I feel people here just want the best for me to have a good time, for me to be healthy, for me to be happy. And that has been such an amazing experience to receive so many well wishes. So I just want to say thank you for all of that. It really, really means a lot. Oh my God, why no one be telling me about these? What's that? What the hell? Hot damn! serious? Man, I just picked these up from a hotel that I'm staying in because I couldn't make the whole journey. I started the journey along the massive road with no petrol. I left too late and I couldn't make the whole journey, so I'm in Tuan. But these are in my hotel. Now, is this a Malaysian thing? My God, it's a Ritz cracker with peanut butter. Honestly, it sounds simple. Well, I ain't never tasted something so good. Oke, ini dia ba'ah. Maksudnya butter kan? Ritz cracker with peanut butter. Oke, di komentar banyak sangat cakap ini. Ba'ah, butter. Ini accent British ya? Betul tak? Ba'ah, butter, ba'ah. Oke. If you were to ask me what I will change about Malaysia, it's probably going to be the way how they promote their tourism. Because it's such a hidden part, it's a small piece of heaven, hidden between Thailand that everyone heard of, Singapore, and Indonesia. Indonesia has been heard of from the point of view of Bali, right? But Malaysia, it's right in the middle. And from a promotion perspective, I haven't heard about Malaysia as much as one should praise Malaysia until I've actually moved here. I've never been in Malaysia, I've never been to Southeast Asia until I moved to Malaysia. And obviously now I've been here for 3 years, I've traveled around, I wouldn't want to live anywhere else. So yes, it's very hard to find something that's not good about Malaysia. Oke. Nah, tadi katanya terakhir kali tak ada yang boleh dia cari yang tak baik daripada Malaysia ya. Wow, sebegitu dia rasakan di sini kehangatan daripada orang Malaysia. Enak dia rasa ya, semuanya lah mencakup ya. Jadi membuat dia rasa itu sangat nyaman di sini. Oke, nah padahal tadi dikatakannya juga Malaysia ini adalah negara yang kecilnya kan. Dikelilingi ya Singapura, negara yang maju ya, semua orang terkenal. Indonesia, Bali juga, nah itu terkenal juga. Nah Thailand juga. Nah Malaysia ada juga ramai yang tidak tahu sebenarnya. Tapi daripada saya tengok ya, Malaysia ini salah satu yang saya tengok ya, ramai turis itu datang kembali ke Malaysia akibat daripada ya video-video ya. Contohnya mereka-mereka ini ya, mereka itu promosikan secara tidak langsung di media sosial ya, terutamanya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mencakup sampai ke seluruh dunia dan orang itu boleh memahaminya, orang-orang luar negara. Nah, mereka cerita-ceritakan pengalaman mereka di Malaysia. Nah, base-nya macam ini, makanannya sedap, orang-orangnya itu welcome. Jadi orang-orang yang di luar negara lainnya menengokkan, wow, seru juga ini di Malaysia ini.
Nah, tak pernah sebelumnya mereka mungkin dengarkan. Nah, sampai juga ada yang cakap dulu ya. Ini bukan saya cakap. Nah, itu hari ada yang cakap katanya Malaysia itu macam apa ya, macam hutan ya mereka pikir, disebabkan ya kurang cukup famous sekali dulu. Oke, tapi sekarang Malaysia boleh buktikan ya ekonominya kuat, makanannya sedap, sudah mulai terbuka dan ramai orang mengetahuinya. Dan lagi daripada kawan ke kawan juga, wow, travel di sini tuh enak, bagus. Jadi orang-orang lebih terbuka lah ya mau datang ke Malaysia. Oke, macam itu ya teman-teman. Ini adalah salah bentuk kerja keras daripada kerajaan Malaysia dan juga orang-orangnya. Nah, disebabkan apa? Di sini tuh kerajaannya menyediakan tempat-tempat yang bagus untuk wisatawan dan juga orang-orang Malaysia itu pun menjaganya ya. Contohnya ya, tak ada pungli di sini, menjaga kebersihan. Mereka itu ramah tamah kepada turis asing, tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan ketidaktahuan turis-turis gitu. Nah, itulah salah satu membuat membuat pelancong-pelancong tuh suka dekat Malaysia nih. Wow, terbaik ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Jom. A lot of my Malaysian friends are always saying like, oh my gosh, Malaysia, Kuala Lumpur is so dangerous. Such a dangerous city. And it's really interesting, what does dangerous mean to people? Because for me, like, I think Seattle is way more dangerous than Kuala Lumpur could ever be. Like the fact that most people I know in Seattle have had their car broken into and had things stolen from their cars. The fact that I think I filled out like 4 police reports before because I witnessed a murder. I think it was 4. And then like just the fact that like how many times you rented a bus and had to like pulled over by police because like someone on the bus is like either has like a weapon, they're trying to kill somebody, they're like on drugs, whatever, on the bus. Like, it's just really interesting what does dangerous mean to you, you know? Something I really love about Malaysia, as someone who's lived in Malaysia for about half my life, no, it's not the food, it's not the people. Yes, I do love them all, but there is something that I think not many foreigners know about. And that is, of course, that once you come to Malaysia, you don't have to go outside of Malaysia. That means you don't have to go outside of Malaysia to get some medical procedure done. You don't have to go outside of Malaysia to get anything done, because actually Malaysia is advanced to such a level where it practically has everything that you might imagine to the top level. For example, 2 weeks ago, I went to get a hair transplant done. By the way, have a look. All the redness is gone. I'm feeling completely fine. That's because it was done by some of the top professionals. I've been watching videos online of people flying to Turkey to get it done, of people flying wherever else to get it done, and guess what? I've always seen those recovery videos of people looking like Megamind, you know. I was expecting to be having this kind of reaction. Lucky for me, this is how I look after 2 weeks. Obviously, everyone is gonna have a different reaction, this and that. The point is, my friends from Russia, my friends from Europe were messaging me and saying, wow, we didn't know that Malaysia has this kind of procedures. We didn't know that you can get this done in Malaysia. That's awesome. And why can it be awesome for them, by the way, is because the price in Malaysia for this top kind of quality that you can get here is reasonable. And this is just one procedure. When I was 11 years old, I had my tonsils removed here, so that's like a whole different kind of a surgery, right? And guess what? I didn't even have to pay for it. The insurance covered it. So that's another nice thing about living in Malaysia. The insurance, I guess, maybe was a little bit more generous about 10 years ago. Yeah, well, I'm not here complaining. You have everything here. You don't have a reason to even go out of here. So yeah, terima kasih Malaysia. Since I came here when I was 11 years old, still living here, and even for a vacation, Langkawi, Port Dickson, once in a while, I guess it's nice to go somewhere, yeah. But mana-mana pun boleh di sini lah, support local dan Alexi Bro, budak kampung selalu.
main thing what I love in Malaysia is love food, addicted with food. I love to eat, so every one of them are having so much fun to take me to all those local shops, and I really enjoy it. The food is great. Meet Laura, an Estonian who lived in Indonesia for 2 years before moving to Malaysia, where she's been for 3 years now. Laura shared why Indonesia offers better customer service than Malaysia, the cost of living a good life in Kuala Lumpur, and tips on making friends with Malaysians. I'm Max Chernov, just from across the bridge. Let's go. So you can have really, really good life here with affordable price, very reasonable price compared to Jakarta, for example. KL is cheaper? Yes, with property-wise. For property. I think at least 30 to 40% it's higher in there in Jakarta. What would be the monthly? Lebih mahal emang di Jakarta ya, semua-semuanya. Dia beli juga ya. Judul Hidup di Indonesia versus Malaysia, pengalaman Laura si penggemar makanan. Halo gengs, jadi kali ini gue mau bahas cerita seru dari Laura, cewek asal Estonia yang udah nyobain tinggal di 2 negara keren, Indonesia sama Malaysia. Kalau lo lagi mikirin mana yang lebih oke buat hidup, dengerin dulu pengalaman Doi deh. Siap? Let's go. Let's go. Makanan cinta pertama Laura, dari awal banget Laura udah bilang kalau dia tuh food addict. Gue cinta banget sama makanan, katanya. Di Malaysia, dia sering banget diajak makan ke warung-warung lokal dan katanya makanan di sana emang gila enak. Favoritnya apa? Sate Malaka, guys. Tapi Doi sempet bingung soalnya kan sate juga ada di Indonesia sama Singapura. Selain itu, dia suka banget makan ikan pari bakar di restoran Mamak Cina di KL. Kalau jalan-jalan ke Chinatown, Doi seneng banget eksplor tempat makan kecil dan lihat barang-barang handmade di toko lokal. Hidup di KL, serba ada dengan harga masuk akal. Menurut Laura, Kuala Lumpur alias KL itu lebih terstruktur dan tenang dibanding Jakarta. Di KL, dia bisa tinggal di kondominium lengkap sama fasilitas kayak kolam renang, gym, dan keamanan dengan harga yang masuk akal. Kalau dibandingin Jakarta, harga properti di KL katanya lebih murah sampai 30-40%. Bayangin guys, buat pasangan, Doi bilang budget hidup nyaman itu sekitar Rp5.500 per bulan. Ini udah termasuk makan di luar, beli groceries, walaupun sering basi di kulkas katanya, dan tinggal di tempat yang nyaman. Indonesia, seru tapi penuh tantangan. Laura juga cerita kalau hidup di Jakarta tuh kayak beautiful madness. Seru, tapi ada aja tantangan yang bikin lo harus mikir keras. Misalnya soal transportasi. Di Jakarta, kalau mau ketemuan sama temen, Doi bilang mending naik motor biar nggak macet parah. Dan bener aja, Doi sampai punya jaket ojek online sendiri buat ngeblend sama warga lokal. Tapi soal layanan, Indonesia juara banget. Lo bisa pesan apa aja pakai satu aplikasi. Mulai dari pijat, manikur, sampai makan malam. Semuanya bisa diantar ke rumah dengan harga yang oke banget. Air dan lingkungan, Malaysia menang tipis. Kalau soal kualitas hidup, Laura bilang Malaysia sedikit unggul. Udara di Malaysia lebih bersih, dan air kerannya lebih aman dibanding di Indonesia. Di Malaysia, dia berani sikat gigi pakai air keran. Sedangkan di Indonesia, dia takut kena masalah kesehatan kalau nyoba hal yang sama. Baik orang Indonesia maupun Malaysia, menurut Laura, sama-sama ramah dan hangat. Tapi di Malaysia, dia seneng karena ada banyak budaya berbeda yang hidup bareng, kayak budaya Melayu, Cina, dan India. Di Indonesia, dia punya pengalaman seru waktu tinggal di kos lokal. Walaupun gak ada jendela di kamarnya, dia dapat layanan bersih-bersih dan laundry setiap hari. Plus, dia belajar masak bareng ibu kos, walaupun mereka beda bahasa. Bahasa mirip tapi beda. Laura juga cerita soal pengalaman pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Katanya dia masih struggle buat belajar bahasa Melayu, tapi dia bisa ngerti banyak karena mirip sama bahasa Indonesia. Yang lucu, orang Malaysia langsung takjub dan ngajak ngobrol lebih banyak kalau dia mulai ngomong bahasa Indonesia. Pesawat kecil dari Subang. Terakhir, Laura kasih tips soal bandara di Malaysia. Dia baru tahu ada bandara kecil di Subang yang hemat waktu banget. Katanya, proses imigrasi di sana cuma butuh 10 menit. Jadi kalau mau ke Singapura, dia mending lewat Subang dibanding bandara utama di KL. Jadi kesimpulannya gengs, Indonesia dan Malaysia punya kelebihan masing-masing. Kalau lo suka hidup yang seru dan penuh tantangan, Indonesia bisa jadi pilihan.
Tapi, kalau lo cari kualitas hidup yang lebih tenang dan terstruktur, Malaysia mungkin lebih cocok. Apapun pilihannya, keduanya punya daya tarik yang bikin kita susah move on. Apa pengalaman lo soal Indonesia atau Malaysia? Share dong di kolom komentar. Layanan super praktis dan orang-orangnya yang welcoming banget. Nah, ngomongin Indonesia, Laura tuh amazed banget sama layanan yang ada di sana. Dia bilang hidup di Jakarta tuh praktis banget. Misalnya nih, lo lagi mager keluar rumah, semua bisa lo pesan pakai aplikasi. Mau makan, mau pijat, mau manicure, semuanya tinggal klik aja. Bahkan, waktu Doi tinggal di kos lokal yang kamarnya nggak ada jendela, dia dapat layanan kayak laundry dan bersih-bersih setiap hari. Seru banget kan? Tapi ya, ada minusnya juga. Macet Jakarta tuh udah jadi rahasia umum. Laura cerita kalau mau ketemu temen di Jakarta, naik motor tuh satu-satunya cara biar nggak buang waktu berjam-jam di jalan. Gak heran, Doi sampai invest punya jaket ojek online biar lebih nyaman kalau harus keluyuran pakai motor. Sisi sosial. Soal temen, Laura bilang gampang banget nyambung sama orang Indonesia. Dia cerita gimana waktu awal pindah, tetangga kosnya ngajarin dia masak makanan lokal kayak nasi goreng dan sambal. Padahal mereka beda bahasa loh. Laura harus belajar bahasa Indonesia cepet-cepet biar bisa ngobrol, dan ibu kosnya pun nyoba pakai bahasa Inggris seadanya. Tapi justru dari situ, mereka jadi dekat. Malaysia, struktur, tenang, dan multikultural. Sekarang kita pindah ke cerita Laura di Malaysia. Salah satu hal yang dia suka banget dari Malaysia adalah bagaimana semuanya terasa lebih teratur. Dia bilang kalau di Jakarta tuh harus adaptasi sama budaya beautiful chaos. Di KL semuanya lebih jelas dan gampang dimengerti. Misalnya soal transportasi, KL punya trotoar yang nyaman buat jalan kaki, gedung-gedung modern, dan fasilitas publik yang bikin hidup lebih enak. Terus soal multikultural, Laura suka banget karena di KL ada kombinasi budaya Melayu, Cina, India, dan komunitas ekspat yang bikin suasana kota jadi kaya banget. Lo bisa ngerasain berbagai festival budaya dalam satu kota. Cost of living lebih hemat buat kualitas tinggi. Soal biaya hidup, Laura bilang KL lebih bersahabat dibanding Jakarta. Kalau di KL, dengan Rp5.500 per bulan, lo bisa hidup nyaman banget. Apalagi kalau tinggal di kondominium lengkap dengan kolam renang, gym, dan keamanan. Di Jakarta, dengan jumlah uang yang sama, fasilitas yang lo dapat bakal jauh lebih minim. Dia juga bilang, harga properti di Jakarta bisa 30-40% lebih mahal dibanding KL. Jadi kalau lo punya budget terbatas tapi pengen fasilitas premium, Malaysia lebih unggul. Air dan kesehatan, KL sedikit lebih aman. Laura juga cerita soal kualitas air di Malaysia dan Indonesia. Di KL dia cukup pede buat sikat gigi pakai air keran. Sedangkan di Jakarta dia harus lebih hati-hati karena takut kena penyakit. Ini bikin Malaysia terasa sedikit lebih aman buat long-term living. Kelebihan utama Malaysia, infrastruktur dan multikulturalisme. Buat Laura, yang bikin Malaysia stand out adalah kombinasi antara infrastruktur yang oke dan keberagaman budaya. Dia bilang di KL lo bisa ngerasain makan di restoran Cina, India, atau Melayu dalam satu malam. Selain itu, tempat-tempat seperti Chinatown di KL menurut dia punya vibe yang beda dari tempat lain. Dia suka banget jalan-jalan ke toko-toko handmade di sana buat lihat gimana produk-produk lokal dibuat dengan tangan. Kesimpulan, Indonesia versus Malaysia, mana yang lebih baik? Kalau disuruh pilih, Laura nggak bisa bilang satu negara lebih baik dari yang lain. Indonesia itu seru, penuh kejutan, dan orang-orangnya super ramah. Tapi Malaysia menawarkan kehidupan yang lebih tenang, terstruktur, dan multikultural. Hidup di Indonesia lebih cocok buat lo yang suka tantangan dan suasana yang lebih santai tapi chaotic. Sementara Malaysia pas banget buat lo yang nyari stabilitas dan kenyamanan. Call to action. Cerita lo? Nah, itu tadi pengalaman Laura soal hidup di dua negara Asia Tenggara yang unik banget. Kalau lo pernah tinggal di Indonesia atau Malaysia, gimana pengalaman lo? Setuju gak sama pendapat Laura? Share di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cheers! Oke teman-teman, nah itu tadi ya, kalau ini dekat Jakarta pula. Oke, nah ramai juga orang yang sudah pergi ke sana, lepas pergi ke Malaysia, pergi ke Thailand, ke Vietnam kan, ke negara-negara Asia di sini. Dan yang saya tengok ya, kalau mereka cerita tentang kehidupan ya lama, macam apa ya,
kehidupan jangka lama dan juga menetap ya. Dan retired, pension itu banyak yang mengatakan di Malaysia itu lebih selesa gitu ya. Oke, nah selain semuanya mereka di sini mudah dapatkan dan murah juga ya. Dia compare kalau mereka dulu kerja dekat US, Amerika, Belanda, dekat sana uangnya itu ditukarkan ke ringgit ya, otomatis lebih murah lah semua-semuanya yang ada di Malaysia ini. Nah, tapi dia katakan kan, apalagi tadi dikatakannya di daerah Jakarta ya, bandar besar. Nah, di Kuala Lumpur pun bandar besar juga, tapi dikatakan lebih mahal ya di Jakarta kehidupannya ya. Biaya-biaya semuanya pun kena keluarkan uang di sana, betul tak? Nah, mau kemana-mana, mau buat apapun, nah belum nafas lagi, belum lagi bayar ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Berikan komentarnya di bawah. Oke, so terpulanglah kepada masing-masing ya, mau selesainya di mana. Oke, tapi itu adalah pendapat daripada mereka gitu. Oke, see you. Bye-bye.